kalian apa kabar? Nah, video kali ini aku mau ganti topik dulu dari topik-topik sebelumnya. Karena kemarin-kemarin itu kan tentang jalan-jalan, tentang pengalaman sana sini, ataupun tentang camping ala-ala Eropa. Nah, kali ini aku mau ngenalin ke kalian orang Jerman yang lagi seneng-senengnya mulai belajar bahasa Indonesia secara otodidak. Sayangnya kalau di Jerman itu nggak ada tempat les bahasa asing yang menyediakan les bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kita tuh pengen belajar bahasa Indonesia, kita ya belajar sendiri ataupun belajar dari orang Indonesianya langsung ataupun belajar lewat internet, online istilahnya. Nah, kalau temenku dulu pernah bilang di Jerman itu pernah ada ataupun kadang-kadang ada les bahasa Indonesia, tapi di tempat aku ini atau di daerah dia juga nggak ada tempat les yang menyediakan les bahasa Indonesia. So, daripada aku ngomong panjang lebar nggak jelas, langsung aja yuk kita tanya orang-orangnya. Halo. Hurra, selamat malam. Selamat malam juga. Apa kabar? Kabar baik. Kamu? Kabar baik juga, terima kasih. So, sehr gut. Bagus sekali. Kannst dich mal vielleicht auf Indonesisch vorstellen? Namaku Martin. Aku orang Jerman. Aku tinggal di Nürnberg. Ya. Oke, so bagus sekali ya, walaupun belajarnya sendiri, nggak pakai guru, nggak pakai les-les bahasa Indonesia, tapi sudah bisa ngenalin diri secara singkat. Jadi, sehr gut. Nah, wie oder würdest du uns erzählen, wie du halt Indonesisch lernst? Aku lagi nanya ke dianya, kasih Martin, gimana sih cara dia belajar bahasa Indonesia. Jadi kali aja orang-orang di luar sana yang pengen belajar bahasa Indonesia, tapi nggak punya kesempatan untuk belajar di les bahasa Indonesia karena memang kapasitasnya nggak ada, mungkin aja bisa coba 1 atau 2 metode si Martin kali ini. Check this out. Also ich habe zum einen dieses Buch hier. So, jadi dia belajar pakai buku ini. Genau, und dort sind zum einen einfache Sätze auf Indonesisch. Jadi dia bilang di buku ini, bukunya tadi Indonesisch ohne nur. Jadi di sini katanya banyak kata-kata yang mudah dalam bahasa Indonesia. Und dann sind zum Beispiel einfache indonesische Sätze. Ya, contohnya kalimat-kalimat mudah dalam bahasa Indonesia. Und hier stehen sie dann auf Deutsch. Terus di sebelahnya itu adalah terjemahannya dalam bahasa Jerman. Jadi istilahnya kita belajar bahasa Indonesia, kita bisa koreksi benar apa enggak dalam bahasa ibu kita. Istilahnya dari konteks ini bahasanya bahasa Jerman. Jadi Indonesia Jerman buat koreksi. Genau. Und nach jeder Lektion sind dann verschiedene Latihan. Nah, jadi ada juga beberapa latihan-latihan istilahnya untuk menguji kamu bisa apa enggak, kamu udah tahu apa enggak, untuk mengingat, membantu kita juga mengingat kata-kata itu ataupun kosakata dalam bahasa Indonesia itu. Zum Beispiel ist dann Latihan 1 immer eine Satz auf Indonesisch. Contohnya ya, ini latihan 1 yaitu kalimat dalam bahasa Indonesia, Den man dann ins Deutsche übersetzt. terus diterjemahkan di sebelahnya dalam bahasa Jerman. Jadi bantu kita juga untuk mengingat Indonesia Jerman. Jadi sama kayak aku dulu waktu belajar bahasa Jerman, nggak jauh beda. Und zudem andere Aufgaben sind zum Beispiel Lückentexte. Nah, jadi kalau misalnya kita tadi udah selesai ngerjain beberapa latihan berikutnya itu adalah latihan
di mana kosakatanya itu ditutup. Jadi kita harus ngisi titik-titik di kalimat itu dalam bahasa Indonesia. Und am Ende vom Buch stehen auch nochmal etliche Vokabeln. Nah, terus di bagian belakang buku ini ditulis juga banyak kosakata-kosakata dalam bahasa Indonesia tentunya yang diterjemahkan dalam bahasa Jerman. So, Methode 1. Und die Vokabeln hier schreibe ich mir dann immer auf Karteikarten. Metode kedua. Jadi dia bilang di kosakata-kosakata buku tadi dia tulis dalam kotak ini. Kannst du mir vielleicht zeigen, wie den... Ja, also es gibt verschiedene Zettel, Lima und Sato. Aha. Und immer, wenn man eine Vokabel weiß, geht die quasi ein Fach nach vorne. Oke, jadi kata si Martin ya, darf ich mal kurz haben. Jadi dia itu ada pembatasnya, contohnya dia ada 5, 4, 3, 2, 1 sampai 1. Jadi 1 sampai 5 pertama. Terus kalau misalnya dia kosakatanya di bagian 1 tahu. Nah ya, tahu. Dia tahu apa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jerman. Kertas ini pindah ke tempat yang nomor 2 dan berikutnya. Jadi kalau misalnya di 5 itu berarti dia udah tahu semua. So, kurang lebih seperti itu. Kannst du mal vielleicht uns ein bisschen zeigen? Genau, dann ist zum Beispiel auf der einen Seite ist Bahasa Jerman. Jadi satu sisinya itu bahasa Jerman. Und auf der anderen Seite Bahasa Indonesia. Selama. Belakangnya itu bahasa Indonesia. Jadi tadi während. Während. Terus während, was ist während? Selama. Sehr gut. Jadi seperti itu tekniknya dia untuk menghafal kosa-kosa kata dalam bahasa Indonesia. Sehr gut. Bagus. Terima kasih. Wieso lernst du denn Indonesisch? Aku belajar bahasa Indonesia selama bicara bahasa Indonesia kamu di family. So maksudnya dia belajar bahasa Indonesia itu supaya dia bisa bicara dengan keluarga aku di Indonesia. Sehr gut, bagus. Nah, si Martin dulunya sudah 2 kali ke Indonesia. Ich hab's gesagt, du warst schon 2-mal in Indonesien. Ja. Würdest du uns ganz kurz und knapp sagen, was du denn von Indonesien so am besten magst? Was du von Indonesien so besser gefallen hast, also von der Reise sozusagen? Ja, das Essen. Zum Beispiel, also Makanan. Ja, eigentlich alles. Jadi katanya dia tuh suka semua makanan-makanan yang ada di Indonesia. Contohnya mungkin nasi goreng und Ja. Gado-gado. gado-gado. Terus sonst noch was? Ja, eigentlich alles. So, jadi semuanya dia suka makan. Nah, kita tanya sedikit satu pertanyaan lagi karena orangnya ini ya, karena dia tadi bilangnya sih nggak terlalu banyak ngomong bahasa Indonesia karena memang lagi belajar bahasa Indonesia. Jadi dia biasanya belajar. Jadi dianya bicara sedikit bahasa Indonesia. Ich hab's gesagt, du sprichst wenig Indonesisch. Ja. Ja. Und natürlich das Wetter und die Leute und es ist sehr interessant. Man hat sehr große Vielfalt, Kultur und Leute, Land, ja. Ya, jadi dia bilang selain makanan, dia juga senang dengan cuacanya karena kan cuaca di kita tuh
hangat ya atau panas. Terus orang-orangnya ramah, terus keberagamannya di Indonesia, dan ya dia senang. Anson. Sampai di sini dulu video ngobrol singkat dengan si Martin yang lagi senang-senangnya atau rajin-rajinnya belajar bahasa Indonesia. Semoga selalu semangat. Also Martin, wir wünschen dir mal was. Alles Gute. Terima kasih. Viel Spaß weiterhin beim Lernen. Dan semoga semakin lancar bahasa Indonesianya. Nah, nanti kalau misalnya si Martin sudah mulai lancar atau sudah semakin lancar, kita bakal buat video lagi ngobrol-ngobrol lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Oke, so Martin, dan semoga video ini kalian terhibur, menambah pengalaman juga, menambah pengetahuan, apalagi buat orang-orang yang pengen belajar bahasa Indonesia, khususnya orang Jerman ataupun orang asing yang pengen belajar bahasa Indonesia. Semoga kalian bisa coba teknik ini. Kalau kalian senang, kalian boleh like video ini, kalian subscribe juga silahkan, tulis komentar juga boleh banget. Oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan sampai jumpa. Sampai jumpa.